rakabo kan kusebe me ala kara ka lashu bara mina ni ye fe ne ni eyeke arjina fangelen fe ka ken teriye arjina kono anye ke teringo mo ye arjina kono kuma me dunya chogo min teriya la kuye sujudu la chaya ukoro yiri yeseli la chaya ni ala taala sona kito sujudu la isuru mambale alala ika demani ni ka manyiningali ni ka question ebe koko manyininga alala kito sujudu la ni ala taala sona ni dusukun senya ala taala ba jabi ame ala taala dalikani yorani famiyal ko noya ambela ka foni ala taala bolo ala mokela am faw ani ambaw amena na anyere ye kuma kam belebele dola min bola ala taala kuma kan yoro kabe sujuruma ni kuma kan makabani mbaye ala taala be kuma kan mi fo kabo ni yoro la am faw ani ambaw na me sujuru yera ko fo sujuru yera kan wati jumane katme wati beka wati ma sujudu le nyinini me anfe kateme wati bela kafoninga Allah taala ko Muhammadu ma ne alaba don ko nunu kuma kan ken me ki toro seninyani ke tigi tokola yeban fana ka sujudu la chaya me Allah taala be na sujudu yera wati nyuma ko fo Muhammadu ye sallallahu alaihi wasallama sujudu kakan kakabolo wati mi akakan ki imma ko do sujudu la wati mina katme wati beka Allah taala ko Qur'an ko Muhammadu nikle fero sela ye Allah taala to senignali la chaya meni sukola Allah taala ko ye sudi Allah no ko ke senila Allah taala yi sujudu benina subhanallah Qur'an ayale sufero yodi Allah taala ma kiratuma morilon kiratuma jotigilon kira karamongo tu ye jibrilale ni habimi me ala kiraka susi ni tumaka atumaka susi ni aka hamim basi ni kumaka mi ole tu yo qur'ana ye lalilika min dama ala taala ko kwa ye ala taala to senya ka damna sogoma fokata se klefe urafe yorola ko ni subana kola ala taala kwama kwa ye wati jandi suma ka ben sujuduma ka ala bato sukono ka chaya a suseli ye to masir bay adama den ka susila mbalma keni mbalma muso ne ba don ebe yoro minani e ka susi be nyininka i disi faranka bo wati do yere i joni mi ka selila hamimi mi ka afanga kabo i kungolo te sakoro bi anga susi kabo katime anyere poa kambi susi bi i bali suno yere te sa kela kanya susi be do babla kelena kumana susi be do bla wallahi ibo yeslaba ke bi kalika fo fatodo ali fani dere kimi makana bouton do chogo abe filika bouton do layele ka do laji samara mi yere ba sena abe filika samara do couleur kele unte kun fani me susi la hamini jorobaka membal mache nyode fo sise est-ce que ala kera taala mori baraka be aka susi mawa la ala kera sininyana ni barama Allah taala ye fendama ole nana kana Muhammadu bo toroya ni dusukasi ni toroya tumelaka ode Qur'an ay Allah taala ko Muhammadu seli Allah taala ye sufe wati do di Allah taala ma kabe ka problème ala yere bena suseli yere nafa fo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah taala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا سبحان الله علىكم محمد ما إمن كلمة كبيرفاني تاكا أكيركا emi munumunu ni me darakoro ala ko Muhammad wuli ne ala bi nyamariya bara dola kum wuli ala ko ama me mi fiye lalilikan namere qumi layla illa qalila ikana suke tolonga ko ida sumini adama do bi da ka suno ka farkolo lafie ha jani wati kanine ala taala ko ki joro ni me problème bi ka mais Allah taala ye ala kara dususmani solution minye munane ni ete amboloko la
do ko ko nunu pratiku kasuma ameta kata jotigi ni mori sore dan fem foi te se ika problème wulila ka bika I yere beta ma nunu segere ne nunu ma do fara ika problème ka nunu te se fosi bolala qumil layla illa qalila sabako kenime ka emin toro ça ne va pas. Ça te fait 20 ans ou 25 ans, 30 ans, ça ne va pas. Tu n'as pas encore tes papiers. Tu es là, tu as ta femme derrière toi, tes enfants sont là, ça vaut des années, tu n'as pas encore vu ta femme. Je sais que tu es stressé, je sais que tu n'arrives pas à dormir, je sais que tu penses à ça. Mais la solution revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit à son noble prophète, Fasabbih bihamdi rabbika wa qul minas sajidin. Prosterne-toi pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ni joronime, elle min tchèque ni qui toro, ika furu la, de ce moment elle tu te forces, ben y ka furu la, elle toro ni me, ni mau no chau ye diala, ibe sawa, ni muso do fana no chau ye diala, elle chefana me sawa, chau toro ni me, muso toro ni me, maintenant segina kana ala utala kuma kama, note bimi bla moriso la tala de, aye mumboy ka problème na foi, moricha be fura min dima kuyabla I cheka duminina. Koni ya blai cheka dominina ko bebe yelema ko yere tek bele ya foni flauta kana bla dominina otle flani na ni chesina kamaya abeke hakili ni kono ko ka foko muri cheka fla le seli chela kasoro ano cheka janyona ano yere tenyon yeslala Allah ta'ala ko Muhammadu ma qumil layla illa qalila Muhammadu wuli yesu di alama wala ma yesu partini do di alama ye watini do ta su kono ko di Allah ta'ala ma yesu jo Allah ta'ala ma mama anna Allah subhanahu wa ta'ala mes sœurs anna Allah subhanahu wa ta'ala remedi mi meneni e ka problème na ole corona solution te dan fembolo solution nyuma e doye odeni o ko so a chamana la menina chama menin seria ni nyiningali la minye amma nyininga ka bembalia ma kela cheya kela musoy intervention kela ini cheka problema teka nga benyasima sere ukmana teka nga benyasima fa ukmana teka nga benyasima e yera yiseko beka teka nga be e yera benin furu kono le e yera slanime ele yera kana pratique do taka laburi cheka e be se gbalo sor la mina kiamalo do idu suteni furu kan ele yera male ba kenyami a chama me karamo wele karamo ya fo ke furu sa o te karamo ka rolli de. Un imam ne va jamais te dire de non de divorcer. Ce n'est pas le rôle d'un imam. L'imam est là pour te conseiller. L'imam est là pour te guider. L'imam est là pour partager tes douleurs, en même temps chercher une solution ensemble. Maintenant, ni solution dana ka foko beki seko ke mbalma chani mbalma muso ni secret ya ke Allah Ta'ala ko son ya taka barakala e be résultat ya la sikata la oyemunye suseli le ka problème na. Suduru la chaya ika suseli la ni ye suduru be tumana o tumana Allah Ta'ala wele Allah Ta'ala kufo wati do yerbe masa Allah Ta'ala na kam masa ya dafani abe jigi kana sangolo folola suklan sabana Allah Ta'ala be jigi ka mu mafle ma munu yo ka suno toyi o kenime ka Allah bato o sigini me ka dhikru ke o be suduru la Allah Ta'ala be la yuruta oye aw munu joroni me aw munu be kangane ala wole ni wati nyona la kasoro jonto be sunola aw yene ala Ta'ala wole me aw ka wole li jabi masa ala Ta'ala be se e ka wole li jabi la chogodi e be tu ka corona fili la masa ala Ta'ala be se e ka corona fili mena chogodi aba don abi don katme iyere kan e be ni suduru la ala Ta'ala masa ala na kam masa ya dafani o be sangolo folo la o kenime ka e mafle e be se tole ka corona fili la chogodi solution nyuma oye Allah Ta'ala ka solution ni note ni kafuru c'est la nouveau de la wallahi la lili be dima wati be mais I kafuru yere la clé be e yere de bolo I ka kaira ni ka balo be ala ka di alama suseli ke ala ne torola ni furu kono ala ni seko beke nyenka effort beke ala ni furu be yoro menabi a sela fon kanaya ala me ni furu la lete dron sinon furu negi yere le foite na mbalma muso idu susma ni problème la folo suselita do suselila I yere di Allah Ta'ala ma problème ni confier Allah Ta'ala la ala mi wele ye hamina ko noya mais ni meke wati mi ele fana ye seninya de
parce que ala be adamaden ka duwawu jabile o ke ka sore fana ka seni ele ko ki toroni me idusu kasini me ele be ala wallati ka duwawu jabila mbalmamso e masege meshi dola abe kono ka fo ko e ka masalla dinani blanni ala taala a ne toroni me abe komi ala yere tene la mena e kanon ko me bola kenema abe komi e nyene ka fo ki ka masalla benine ala taala e ka masalla benite ala taala ala ka jone ye akadam fe ni ye ni jorola ni sikala ni hamina ni ma solution sori ka problem na ala taala aya fa yere ma kodi Allahu samad samadu koro doye masami adamado mena kana o jigi seme ala obo ka susu yara ka ala obo ka hamu de ala ala taala ka masaya be akadam fen be ka susi contrôler ate sege ayrete ata fokatese masamine il est solide as-samad ni yara jigi sema ka wati be ala taala ka mademe balmata ni balmamso ne ba donc ka fo ki toroni men wati nyonala ye karamo chama wole ka be ka susi ni ka problème ma ye wole like ka wole like ka wole like ka wole like ikan nata ye munye benye sabati ikafuru kono ikan nata ye munye shetana ye maboy ni chela me eye ko beke ni chama globe mi kana doika abebi kan ni nya doye e ka mo yere fanate fe ka furusa me ala taala be se ni baraw no yala ka sor e yere ma kono nafli o ye munye e dusukun senya ala taala ye ki yere lasi ala maka ala taala wole ka sujudu la chaya o kore di ka sili la chaya intermédiaire kana do ni ala chaya yere ye ala taala wole direct ya wole be kamime e be se ala wole la kamina kanka ni be ala taala wole ala ye ala wole ala ala ne do bara toro masa ala taala furuye latige ala ne be furu minambi toro ya qualité na modèle ni a couleur be benga be yise ko ke mate kanga be ala mi dalika demena ni ne ka herebe ni na tena ke magbaloye ala mi daliye ni here yala na ala ni do tena ke here nema ntena fo yala fo gbalo ala mi dali yene nyuma bonina yika konya la ni bonda kono yato ala taala il faut même pas demander à qui que ce soit quand il m'a demandé furusala mo siti ni madame na furusala mbalma cha ni mbalma muso mo be si de na furusala wati mi ni ala yibe muso doma minka ala soso bangeni me ayera fanata dola akara na kana idon labasa wala ma ala yibe chadoma minka ala so kacha akara na kana kodo lasima iyere miriate mina mini dlo butel be duika asuni ni amini be duika bashi tola ma be sa fala ki o furusa parce que avenite furola e furu no mo mema abena ni dolo ye kado ini deunga ye ko be ka tenga ka dabla malma musebe munini furula oluye kewaluye sika eretala mo erete retarde ni yoye ni bena chesugoma i yera wolo fa yera be si temena ka ibo furola parce que ibe furu minani ima furu kafiri ma i furu la salamal ma misla Allah taala ni ona nyona basi tola mais ni bembalia do bi ni cheche ale te kan ki famu ele yere fana te kan ale famu ale dususmaninte ele dususmaninte sabari ni fola eye sanyirika wati be mais solution ye minye Allah taala ye min fo Muhammadu ma ni Allah taala sola ni neni etola o bonda kono ka suseni la chaya sikata la ni Allah taala sona amanyere ye bonda kono amise Allah taala ame Allah taala dalika ni bara noya ambe ala mo kala donc kuma la sunya bolu manka sujet ni anka tebuti meminka Allah taala ko Muhammadu ko ma donc fo ko kafuru ka borbono ka mana kambi torola ni do torola wati ni Allah taala bi invité bara do la oleka ala to senyani subhanallahi foliye ka klawla ka sujudu be ni yeseli la chaya sikatala ika korona flini ka problème bebe noya donc Allah taala neni elali a chama na ni lalili kan ka tonya ni ebolo ne ba don ala yere ba ando ka teme anyere ka bi problème ka cha furu kono be maliyaw be chawni muso mandi a be maliya yere de be
donc ni Allahu Ta'ala sɔnna na an sela ka Allahu Ta'ala kumakan selima nin ta k'a labaara sika t'a la an bɛ problème sɔrɔ an ka problème la an bɛ solution sɔrɔ an ka problème la teriya bolo ma an bɛ Allahu Ta'ala dali duwawu ye koba ye a bɛ adamaden fana bɔ a ka kɔnɔnafili la an bɛ Allahu Ta'ala dali baden minnu tɔɔrɔnin bɛ dusukasi bɛ minnu kan bɛnbaliya bɛ minnu ka furu la a solution tɛ minnu bolo o sɛgɛla o ɲɛnina o tɔɔrɔ la o yɛrɛ bɛ yɔrɔ min o kɔni bɛ furu la le dɔrɔn ko ka kɛ furu la masa Allahu Ta'ala bɛ bɛn don dusukun na ka digimafa di ka dususuma di an bɛ Allahu Ta'ala dali ka dususuma di nin kelen kelenna bɛɛ ma Allahu Ta'ala bolo Ala m'o kɛ la masa min bɛ adamaden kanda k'i bila sira ɲuman kan hami ni jɔyɔrɔ kɔfɛ an bɛ Allahu Ta'ala dali ka an fana kanda Ala bolo ka an bila kanda sila ni kunnadiya sila kan Allahu Ta'ala bolo Ala m'o kɛ la an bɛ Allahu Ta'ala dali baden caman fana bɛ yen olu fana sɛbɛko kɛni bɛ ka o tɔɔrɔ kosɛbɛ masa Allahu Ta'ala le bɛ nin bɛɛ nɔgɔya tiɲɛ lo sɛbɛ ye tubabuw ta ye mɛ tubabuw ye Allahu Ta'ala ka danfɛn de ye Allahu Ta'ala le bɛ dusukun bɛɛ yɛlɛma an bɛ Allahu Ta'ala dali ka sɛbɛko nɔgɔya baden kelen kelenna bɛɛ ye Allahu Ta'ala bolo Ala m'o kɛ la bana kɛni bɛ ka dɔw tɔɔrɔ bana fana jɔyɔrɔ n'a sika ka bon kosɛbɛ quand tu as une maladie waati waati ni miirila k'a fɔ nin bana bɛ ne la a caman na o dusukasi fana bɛ adamaden tɔɔrɔ masa min ye kɛnɛya di a ka ciden belebele Ayuba ma san 18 bana kɔfɛ an bɛ Allahu Ta'ala dali ka kɛnɛya di an bɛɛ la k'a fɔ nin ma Allahu Ta'ala bolo Ala m'o kɛ la masa min ni a ko k'ale Allahu Ta'ala wele k'a bɛ an ka duwawu jaabi ani Ala weleli le ka kan ka an dama kasi Allahu Ta'ala ye ka a wele a dugulen tɔgɔw la n'an fana m'a wele an y'a wele k'an to seniya bonda kɔnɔ n'an m'a wele an ni filankafoya an ye cɛ janya ka bɔ ɲɔgɔn na n'an bɛ Allahu Ta'ala wele an nɛn bɛ Allahu Ta'ala wele la an ye nɛn ni seniya ka bɔ haramu domu ma n'an bɛ Allahu Ta'ala wele an y'an jija an ka tawhidu ye seniya tawhidu ye mun ye ka Allahu Ta'ala kelenya i fɔta ani kɛtaw la k'i mabɔ fana filankafoya baara bɛɛ la ka fɔ nin na a misɛnman walama a belebele n'i bɛ Allahu Ta'ala wele e min yɛrɛ bɛ weleli kɛ la ye da i yɛrɛ kun na fɔlɔ ka sɔrɔ ka Allahu Ta'ala wele o kɔrɔ ye di m'a dɔn ko n ye julumuntɔ ye ne b'a dɔn k'a fɔ ko n ye Ala sɔsɔla ye mɛ n bɛ Allahu Ta'ala wele ni miiriya ni weninkɛ ɲuman min ye n dani m'a la k'a fɔ k'a bɛ n jaabi Ala yɛrɛ ko hadisi kudisi kɔnɔ ko ne Allahu Ta'ala ka ko minɛni bɛ aw bolo cogo min cɔ ko ne Allahu Ta'ala fana bɛ aw ka ko minɛ o cogo de la n'i y'a minɛ ni sika ye duwawu kɛ waati ne lani m'a la nin tɛna jaabi la bi man bila Allahu Ta'ala wele la bi man bila n ka problème na bi man bila n ka kɔnɔnafili la e ye Allahu Ta'ala kɛ masa fitinin ye i kumakan na i y'a yira i Allahu Ta'ala la k'a tɛ se foyi la parce que o miiriya le bɛ na ni i la ni min ka duwawu mɛnna a tɛ jaabi la Ala ko nin yɛrɛ ne ma Ala la ni tiɲɛ b'a la bi man bila a wele la minnu kɛni bɛ k'a sɔsɔ ne bɛ min kɔ ne t'a sɔrɔ la minnu yɛrɛ kɛni bɛ k'ale Ala sɔsɔ olu kɛni bɛ ka o diyaneko bɛɛ sɔrɔ n balimacɛ Ala ɲɛ b'i la a tulo b'i la i ka jɔrɔnako n'i ka susiw Ala bɛ nin bɛɛ la ka fɔ nin dɔn i ye min fɔ i ma min fɔ min dɔgɔnin min dusukun na Ala b'a dɔn i yɛrɛ hakili bɛ min na miiri la Ala b'a dɔn Ala b'i ka ko bɛɛ la ka fɔ nin dɔn ka sɔrɔ i yɛrɛ m'a fɔ i da la fɔlɔ donc an y'an jija ka suseli ta ka suseli la caya sekereba min b'i ka problème na o de ye n'i ye suseli diya lɔn ka don a la k'a kɛ damina a tɛ fɔ ko ni k'a kɛ damina dɔw le fana b'o yɛrɛ bila kɔnɔnafili la a ko nka mɛ ko n'i ka suseli damina k'i t'a dabila la kɔ ninnu bɛɛ ye kumakanw de ye sen t'a la suseli ye baara ye nafila le nafila tɛ komi farida diyagoya tɛ dɛ k'a bɔ i yɛrɛ la k'a kɛ k'i yɛrɛ gbɛrɛ Ala la ka jurumu yafa ɲini Ala fɛ ka madɛmɛ ɲini Ala fɛ i b'a kɛ o de kosɔn n'i fana m'a kɛ baasi foyi t'i la jarakili t'i ma n'i ye waati sɔrɔ k'a kɛ waati min i bɛ se a kɛ la o waati n'i ma temps sɔrɔ fana k'a kɛ waati min na jarakili t'i ma mɛ k'a fɔli ko n'i k'a damina k'i t'a dabila o kuma fana maa caman bɛ ninnu fɔ ninnu kumaw si tɛ tiɲɛ ye a dɔw yɛrɛ ko tɛnɛlon sundo ni alimisalon sundo he ko n'i k'a damina k'i t'a dabila la kɔ dɛ ninnu ye kumakanw de ye aw kana maaw lasilaw ka baaraw la aw kana adamadenw lasilaw ka nafila baaraw la tɛnɛlon sundo ni alimisalon sundo Ala kɛra ka taasila senimaba lo sunna do Ala kɛra tun b'a kɛ sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ sundo tɛnɛlon a tun bɛ sundo alimisalon ale sɔrɔla ka bɛn tɛnɛlon ma adamadenw ka baaraw bɛ yɛlɛ sana alimisalon a tun bɛ nin sundo n'i y'a don i ye baara ɲuman kɛ e min kɛni bɛ k'a kɛ fana dɔ fara a kan n'i m'a sɔrɔ waati min k'a kɛ
bashi foyi t'a la ka da kan nafila baara do fana ye nin fɔ an ye ka bɛn walaseli fana ma salatu duha salatu awabina yɛrɛlasigilaw ka seli a bɛ fɔ seli min ma ko walaseli he ko an y'a mɛn ko n'i ye walaseli daminɛ k'i t'a dabila la kɔ dɛ mais an balimaw baara ye nafila baara ye ni farida tɛ ni i ma kɛ baasi fosi t'a la an b'i lasu le kan an yɛrɛ kun lasu an ye nafila baara lacaya k'an ka mizani lagbiliya kiyama don mais k'a fɔ ko ni k'a damina k'i t'a dabila o ye farida baara dɔrɔn de ye baara ye nafila baara ye ka ala kofɔli kɛ ka ala kosuma kɛ subhanalahi fɔli asakfurulahi fɔli a kanumɛ an y'a kɛ sanga ni waati bɛɛ mais ni min m'a kɛ fana i kana jaraki dɛ walama k'a fɔ ko n'i y'a damina ko i t'a dabila la an ye fara adamadenw lasilana bato baara ɲɛ n'i bɛ kuma lase i b'a fɔ ye baara min a nafa ka bon n'i kɔni y'i ban a kɛli ma y'i yɛrɛ bali baraji belebele le ma julumu kɔni t'i ye dɛ mais n'i kɔni y'a kɛ a dɔn k'a fɔ k'i ye baraji belebele le kɛ ɲɛsigi ye k'i yɛrɛ makɔnɔ min bɛna ta ka fara i ka farida baaraw kan k'i ka basikili lagbiliya kiyama don k'i ka arijinɛ kɔnɔ don la nɔgɔya an yɛrɛ bɛ an yɛrɛ kun lasu nafila baaraw caman kɛli la ka an faw ni an baw lasu a baara kɛli la surtout n'a fanga b'i la waati min an n'a kɛli ka kan nin waati ɲɔgɔnna la ka d'a kan a fanga bɛ an na nin waati ɲɔgɔnna la a courage bɛ an na maa min bɛ baara la su fɛ n'a bɔra baara yɔrɔ su fɛ ka don sɔgɔma ala la n'ale tilala ka fajiri seli la wulili ka gbɛlɛ a ma k'a ka walaseli kɛ alhamdulillah n'a fana tɛ baara la lɔ min su fɛ tan b'a bolo k'a ka walaseli kɛ o bɛɛ ye baara ɲumanw de ye mais k'a fɔ le ala la fo n y'a kɛ le hali ni n gɔnɛni mɛ ha balimacɛ i kana na a k'i yɛrɛ ma force sugu ye hali ni e yɛrɛ tɔɔrɔnin bɛ i nana ka bɔ baara yɔrɔ tu dois te reposer i yɛrɛ bɛ sigi ka waati makɔnɔ baara ɲuman de bɛ k'i bolo fewu e bɛ kan ka barajiba sɔrɔ mais a dɔn k'a fɔ ko nafila le maa minnu y'a f'i ye ko n'i y'a damina k'i kana dabila ko ne tɛ i bɛ jurumu sɔrɔ an bɛ kan ka yirila le k'a fɔ ko o kumakan tɛ sababa ye tiɲɛ tɛ ani yɛrɛ tiɲɛ cɛ ka jan an bɛ se min fɔli ye n'i ye nafila baara damina y'a laji min k'a kɛ waati bɛɛ i seko dama yɛrɛ la tant que ni opportunité ni fanga ni ouverture b'i bolo i y'a kɛ o de ka ɲi an bɛ alaw taala dali nafila baaraw ka a fanga di an ma ka a se kɛ an ye ka a baaraw nɔgɔya an ye alaw taala bolo ala m'o kɛla baara min ka di alaw taala ye ka tɛmɛ baara bɛɛ kan o de ye baara ye hali n'a ma caya mais ye dunbe a kɛ la ni ne seko ye lɔ fila le ye sufɛ seli la ni ne bɛ se o kɛ la o fanga le bɛ na a fana tɛ n bali ko foyi ma n bɛ dunbe o kan mais ni ne sinna k'a fɔ ko n bɛ camanba kɛ ko n bɛ barajiba sɔrɔ ko ɲɛnamaba le mais k'a daminɛ camanba kɔfɛ i bɛna décourager salaya yɛrɛ bɛ n'i minɛ i tɛ se camanba o kɛla i dɔ fana ma fitinin kɛ o tɛ baara ɲuman ye dɛ donc y'i jija n'a fanga b'i la i camanba kɛ i fana ye dunbaya kan mais dɔw b'a daminɛ gbɛlɛman de ma k'a camanba kɛ bi limaniyani dɔ b'ale la bi kɔni ne bɛ nafila seli lɔ 11 komi ala kɛra tun b'a kɛ cogo min sallallahu sallam ko ɲumanba an b'i lasu ala ma dɔ fara la kan mais waati ni bɛ se tɛ sɔrɔ i b'a ye a bɛ décourager hali fitinin min tun bɛ kɛ ale bolo fitinin o tɛ se la kɛla kɔ a don k'i to belebele min kɛ o fana tɛ se la kɛla kɔ baara min ka ɲi ni baara bɛɛ ye baara min bɛ continuer a bɛ i bɛ dunbe a kan hali n'a dɔgɔyala o de ka ɲi nin ye conseil ɲumanba ye dɛ mais non ne kɔni waati bɛɛ kɔni n bɛna to ka sun don sisan n bɛ tɛnɛnlen don n bɛ alimisa don kalo tile 13 tile 14 don n'i y'o kɛ i ye baara ɲumanba kɛ mais ale yɛrɛ bɛ taa se waati dɔw la tɛnɛnlen tɛ don kɔ alimisa tɛ don kɔ kalo tile 13 ni 14 ni 15 bi ma ɲinɛ o kɔ mun na parce que ale yɛrɛ y'a yɛrɛ lasilan ye a m'a kɛ ni limaniya ye ni dɔ ye fitinin dɔ ta ni k'i yɛrɛ lɔn an dɔ bɛ waati min na bi adamaden b'a yɛrɛ planifier k'i yɛrɛ programmer diina baara la o ka ɲi kosɛbɛ moi je suis un étudiant je travaille n ka kan ka taa baara yɔrɔ ninnu na nin waati ɲɔgɔnna la mais tɛnɛnlon ne b'a dɔn k'a fɔ temps bɛ n bolo n bɛ se su min dɔ la alaw taala ye i dɔn n ye tɛnɛnlon ta k'o bila n ka programme na hali ni ma jeudi ta sɔrɔ n'i y'a daminɛ ni fitinin ye n'o delili la i b'a ye courage b'i minɛ ka dɔ fara a kan n'o fana delili la i b'a ye courage b'i minɛ ka dɔ fara a kan mais a caman na bi anw bɛ taa an ton camanba de kan n'a sela yɔrɔ dɔ la an b'a bɛɛ yɛrɛ lalɔ fitinin min ka kan ka kɛ an bɛ fanga sɔrɔ la o courage foyi t'an na kɔ ka d'a kan an y'an to belebele kan belebele dɔ fana o nana kɛ bonda ye o yɛrɛ fana an silan'o ɲɛ o yɛrɛ lɔbɔla an na
donc ame Allah taala dali silamaya baara an y'an programme ala waati bɛɛ o le cɛ ka ɲi n'i programme baara baara la ala yɛrɛ b'a diya i ye n'a dɔ diyali ye ele yɛrɛ fana tɛ se tu peux plus t'en passer parce que baara min a ka di ye ala yɛrɛ le fana kosɔn i kɛni bɛ k'a kɛ an bɛ ala taala dali ka a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ye ala taala bolo ala m'o kɛla suseli sujurube k'a nɔgɔya an bɛɛ ye ala taala bolo ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته